सतरे ए प्रेमर छुआ खूब नियारा आउ से छुआ को निजर करी बाट चलबार मजा सतरे बहुत अलग थाए। सकाळर से पहली किरण सते जेमिति प्रेम पक्षी को नहीं लक्ष्यस्थल पहुंचाइबा को अपेक्षा कर रही। खरा भी आज जेमिति ताकू फूल छुईला भली लगुची। एमिति लगुची जेमिति पूरा दुनिया से प्रेम पक्षी को किछि इशारा देउची। ए आकाश, ए झरणा, ए पवन समस्ते जेमिति ता ओठरे हस देखा चाह बसिचंती। हेले काहेकि केजाणी ए अनुभूति ताकू भारी भल लगुची। जानिनी कौन पाए ए दुनिया आज ता पाई नुआ नुआ लगुची। हुए तो ए सबको ही कहती प्रेमर दुनिया। यही देखुना आम काहांड नायिका आज जमी प्रेमर दुनिया रे निजको हजई देछि। आज से ता मनर मनीष को खोजी पाई। दुनियार भिड़ भितर जार ना से जानी नथिला ताकू से आखि सामने देखुची। आउ चातक जमिति पानी टोपाई पाई चाहि रही थाए ठीक सेमिति सारंग पाई कुनु भी सेमिति चातक परी चाहि रही। शेषरे ता मनर मनीष को से खोजी पाई। हेले सार कौन कुनु को मन रखिथिबे? सबुबेले सबु समय कुनु जमिति सारंग कथा भाबुची, सार कौन सेमिति भी ता कथा चिंता करुथिबे? से कथा जानिया पई आसंतु आरंभ करिबा आजिर अध्याय। आज ऑफिस रे प्रथम दिन भगवान करंतु मो हीरो सह देखा ही जाऊ। आगुर सिना परीक्षा थिला बोली जोश रे होश हो जाई पाठ पढुथली। आ एबे तांको न देखिले रहिबा बहुत मुश्किल हे जाउची। से मते देखिले जानि परिबे तो जदि मु जहा भाबुची से मते नै सेमिति भाबु नथिबे। कौन सकाळटारे उठी की गीत बजेई मो निद खराब करचु कहिलु? जा सैयाडे सोइबाकू दे मते। गधुणी सोई था मु चालिली। चालिली कुआडे? धन भूली जाउछु ना कोन जे? आज बाबांको जन्मदिन। मु आज मंदिर जीवी आ तापरे ऑफिस जीवी। आ पुणी आज ऑफिस रे हमर प्रथम दिन तो लेट हेबाकू चाहुनी मु। उठ जल्दी जीवा। बस 10 मिनिट रह, मु 30 मिनिट रासची। हौ ठीक अछि। ए रह 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 कौन कहलु तू? मु अपेक्षा करिछि 10 मिनिट देली 5 मिनिट रे रेडी हेई आसे। तू रह, मु बाहरी के आसुची। तू जो गपुडे ना तो गप सुनी के मते पुणी निद लागिवो। आज जदि से सार मते देखिबे चिन्हि पारिबे तो? जदि देखी न देखिला भली चली जिबे काली भली। देख मु भी बहुत भाबुछि ऑफिस गले देखिबा कोन होउछि। अरे आसे केते टाइम लागुछि? तू था मु जाउछि। आज बाबांको जन्मदिन जाउछि तांको कॉल करी विश करिबे। बाबा राधे राधे। कौन करूछ? जन्मदिन रो अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। देह भल अछि ना? मो माँ कॉल कला, मु एबे पूरा ठीक अछि। एते लेट रे कॉल कलु कोन करूथलु की? किछि नाही बाबा, पूजा सह बसी की कथा होउथली। आउ नुआ जागा नुआ परिवेश केमिति लागुछि? हाँ भल, बट घरे कथा बहुत मने पड़ुछि। सेथि पई तो तते कहूथली तू मो सह आम कंपनी पई की काम कर बोली। तोर गोटे जिजे मु जर्नलिस्ट हेबी। छाड़ बाबा आउ कोन कुह, नहले मु मंदिर जीवी बाहरुछि। हौ ठीक अछि जा, ईश्वर तते भलरे रखंतु। बहुत आगो को जा। लोक मते तो बाबा बोली जानंदु। जेतेबेले कहिबे देखो सांबादिक कुनुर बाबा, सेतेबेले मो छाती गर्व रे फुली उठिबो। बाबांको कथारे काई एमती लागिला जे से मते किछि कहिबाकू चाहुथिले हेले कहि पारिलेनी। अरे कौन भाबुछु रे? चल जीवा, एबे डेरी होनी तोरो? नाई रे, एबे बाबांको सह कथा होउथली। हेले मते काई एमिति लागिला जे बाबा किछि कहिबाकू चाहुथिले हेले कहि पारिलेनी। तो तांको छाडी एते दूर रे रहउछु ना, सेथि पई चिंता लागुथिबो। बाबा मां माने ही सेमिति, तांको पिला जदि तांको दुई पाद भी दूर को चली जीवो ना, तांको लागिबो से सहर छाडी चली गला भली। हाँ ठीक कहूछु तू। फाइनली ऑफिस रे पहुंची गले। एटा मोर डेस्क। अरे तू कौन करूछु? कौन करूछि माने मोर ना लिखुछि। जदि तू भूली जाउछु तो किछि कथा नाही, मु मने पके दउछि। एटा तो स्टडी टेबल नुहे, एटा ऑफिस टेबल बोली। आउ हाँ, थैंक यू कहबा आवश्यक नाही। तू मो सांग ना, तो पई एतिकी करि परिबी। देख देख तो हीरो गला। हाय तांको देखिले मो छाती भीतर कोन ही जाउछि। अरे बेंगुली से मते कोन देखु नाहंती? मु कोन एते खराब देखा जाउछि ना कोन कि रे? अरे तू सेमिति कोन हेउछु? हाँ मु जानि छी तू जे टिके मांकेडी परी देखियाकू। भगवान जहा दैछंती कोन करबा।
କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ଆରେ ସେ ତୋର ଜିଜୁ ହେବେ, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ କି ତାଙ୍କୁ? ବଡ଼ ଭିଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା, ସେ ସାର୍ ମୋର ଗାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମ୍ୟାଡାମ ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ତୁ ଭିକାରୀଙ୍କ ଭଳି ହନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହ? ତୁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବି ସେଇଠି। ହଁ, ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ତୁ 2 ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କର, ତାପରେ ଏଡିଟରଙ୍କୁ କହିବୁ କି ମୋତେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବି। ହଁ, ଏମିତି କରିପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବେଙ୍ଗୁଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହନି, ବାସ୍ 3ଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, 3ଟା କ'ଣ 30ଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଲୋ ମୋ ଧନ। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେ ସାର୍ ମୋତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଥର ଦେଖୁଛି, ସେ କାହିଁ ମୋତେ ସେତେ ଆପଣାର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯେ। ଏବେ ତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯେ 1 ମିନିଟ୍ ବି ନ ଦେଖି ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ବାସ୍ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଗାଇଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର। ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସରେ ରଖିବେ ମୋତେ? ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ? ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଯେମିତି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ଶେଷରେ କୁନୁ ତାର ମନର ମଣିଷକୁ ଖୋଜି ପାଇଛି। ତାର ସେ ଚୁଲବୁଲି ମନରେ ଯେମିତି ପୁଣି ଥରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଭରି ଯାଇଛି। ଯେମିତି ପୁରା ଦୁନିଆର ଖୁସି ତା ପାଇଁ ପୁରା ହୋଇଯାଇଛି। ଯେ ଦିନେ ତା ପାଇଁ ଅଜଣା ଓ ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ ଥିଲେ, ସେ ଆଜି ତାର ସିନିୟର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କୁନୁର ଖୁସି ଯେମିତି ଆକାଶ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି। ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି କୁନୁ ମନରେ ସେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ସେ ଯେମିତି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ କରୁଛି, ସାର୍ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ସେମିତି ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ସାର୍ କୁନୁକୁ ଦେଖିବି ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ କାହିଁ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଚାହୁଁଥିବା ସାର୍ କ'ଣ ତାର ଗାଇଡ୍ ହେବେ, ନା ସାର୍ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଚୁଲବୁଲ ନାୟିକା ସେ କୁନୁ। ସତରେ କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କ ମନରେ କୁନୁ ପାଇଁ କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ କୁନୁକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ନା ଦେଖିବି ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ? ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ।